নমস্কার সকলকে, হ্যালো एवरीवन, नमस्ते सभी को, हर हर महादेव। येस्टरडे से आज भी महाशिवरात्रि की जो अनुष्ठान है, जो प्रोग्राम है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं अपने पर्सनल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में बहुत सारे काम से बहुत बिज़ी थी। मैं अभी भी फ़िलहाल बिज़ी, तो मैं कोई लॉन्ग या फिर लाइव वीडियो नहीं ले कर पा रही हूँ आज के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो मैंने प्रॉमिस की वो सारी चीज़ें आने वाली है। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून উইথ এসপি লিটারেচার। আমার আজকে এটাই বলার, মহাশিবরাত্রির অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে। গতকাল এবং আজকে সেই তিথি আছে এবং আমার গ্রামে 4-5 দিন ব্যাপী কীর্তন হবে, অনুষ্ঠান আছে। আর আমি ব্যক্তিগত জীবনেও ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, তার জন্য কোনো লং ভিডিও বা লাইভ ভিডিও নিয়ে আসতে পারলাম না। কিন্তু আমরা কথা অনুযায়ী ইউজিসি নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2 আগামী দিনগুলোতে যা যা বলেছে সেইভাবেই আমরা নিয়ে আসছি। আজকের জন্য দুঃখিত আমি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব এন্ড হিট অর ক্লিক অর প্রেস দ্য বেল আইকন।